Ayan guys, ito yung part 2. Tumakbo yung China guys. Ayan guys. Tumakbo yung China. Takot. Ayan guys, sobrang lag ko pa. Guys, titignan natin. Sisilipin natin yan guys. Yung Philippines. Philippines lang malakas. Huwag kayo matakot sa China. Malakas tayo. Silip. Yan guys, lalagyan natin kulay. Yan guys. Isilipin natin yan guys. Yan guys. Pabarilin natin yun. Pinas lang malakas. Yung China, takbo. Bagsak ang China. Takbo na China. China lang malakas. Ay, China lang. Ay, Philippines lang malakas. Birod kayo. China. Hindi pa kinatapat nyo ha. Yan guys, puprotektahan natin yung Philippines. Ito pala yung part 2 guys. Tatayo na tayo. Siyempre guys. Tututukin natin yan. Ayun guys. Guys, ito guys. Sino yan? Ah, tao pala yan guys. Sino yan? Parang naman ko lang nakita yan. Nag-hello guys. Hindi natin yan pakay. Baka dyan na yung China. Umatras na yan. Ayan guys. Parang nakikita ko yun ah. Guys, parang may nakikita ko dito guys. Parang dito. Ayan, may nakikita ko doon banda. Doon tayo papapatok. Ayan guys, nawala yung ano nila. Ayan o. Ayan, nawala guys. Tinatarget natin. Ayan guys. Nataas di. Hindi ka namin kailangan. Ayan guys, papasukin natin yan. Siyempre guys. Guys. Ano ba kayo? Philippines? Philippines ba kayo? Titignan natin. Ha-armorin natin yan guys. Philippines yan. Ayan guys. Philippines yan. Hindi yan China. Ikaw. Ayan, Philippines ka. Ito yung part 2. Ito yung part. Wala na. Hintayin nyo na lang po yung part 3. Ayan guys. Hintayin nyo na lang yung part 3. Bye bye.